mga kapamilya, petsa 8 sa Agosto tuig 2013, alas 6:24 sa Kabuntagon, Philippine Standard Time, busa bangon-bangon na. Ug dungan natong sugaton ng adlawng Huwebes ug usa ka maayong buntag Mindanao. Espesyal ang adlaw karon mga kapamilya. Kay karon ang ika-25th anniversary sa ABS-CBN Davao. Happy birthday sa ato ang tanan. Ayan. And syempre mga kapamilya, isip pagsaulog namo sa among ika-25 nga anibersaryo sa pagsibya din sa Davao City. Nagpasalamat ning tanan sa inyo sa mga supporters nato, no? Sa mga solid kapamilya gyud nga gikan buntag hangtod gabi nga nagatutok sa ato ang mga programa mapa TV man sa AM, sa DXAD ug sa MOR. Thank you very much. Siyempre, kining tanan atong pasalamat po sa mga Davaoenyong kanunay nagsuporta sa tanang programa sa ABS-CBN o sa inyong labi na sa atong mga tig-pananaw din sa maayong buntag Mindanao. Ug syempre mga kapamilya, sugdan nato ang good news. Karong buntaga kay sumala pa sa American Financial Services Company, nag-una ang Pilipinas sa dunay pinakapaspas nga paglambo sa ekonomiya dinhi sa Southeast Asia ug naunhan na niya ang Indonesia. Kana sumala pa sa report sa Standard & Poor's kon S&P nga ang gross domestic product kon GDP gilaumang musaka gikan 6 to 6.5% sa 2014 to 2015. Sumala sad sa S&P nga misaka ang economic growth sa nasod og 6.9% karong tuiga, mao kini ang pinakapaspas kumpara sa ubang nasod sa Southeast Asia. Sama sa Indonesia nga dunay GDP growth nga 6.1%, Vietnam ug Malaysia nga dunay 5.3%. Ayan. Pero karon mga pamilya, sa mga plano nga maglaag karong adlaw, sigurado nato nga magdalagyapon tagpain kay bisan pamatod sa pag-asa nga mahimong fair ang dagan sa ato ang panahon kan kay mga medyo wala tay mga weather disturbances today. Yes, ug syempre gilauban nato karong adlaw nga kasi nindot ang weather sa tibok Southern Mindanao, pero dili lang gyapon ta mo kumpiyansa kung duna lang gyapoy katagatag nga pag-ulan. Busa i-ready ang inyong panangga sa ulan sama sa payong o kaya sa mga raincoat ninyo. Karong adlaw pod mga kapamilya, mo bisita dinhi sa Davao City si Presidente Noynoy Aquino, no? Alam na sa paghatag diya sa iyahang speech atul sa Mindanao Business Conference karong adlaw dinha sa SM Convention Center. Okay. Pero yes, Nel. Ug syempre doon ay extra vigilant karon ang Presidential Security Group sa pag-adto ni Pinoy diri kana sunod subay sa sunod-sunod nga pagpamomba dinhi sa lain-laing dapit sa Mindanao. Ug syempre naghatag na sa og instruction ang Commanding General sa PSG nga naghatag siya instruction sa PSG nga kinahanglan mag-igmat gyud, pero wala niya gi-specify kung unsa to ang iyang directives kay basin maka-cause kini og panic sa katawhan. Correct. Gilauman nga nay usa ka dakong pronouncement nga himuon si Presidente Aquino atul unya sa iyang pagbisita dinhi sa Davao City. Unang nabombahan ang Cagayan de Oro, sunod ang Cotabato, and kagahapon tulo ka mga series of bombings ang nahitabo dinha sa Maguindanao. Busa dinhi sa Davao City alerto sab ang kapulisan ug kasundaluhan aron masiguro gyud, no, nga dili ta kalutsan ug bisan unsa mga terorista dinhi sa Davao City. Busa gipangayo karon sa lokal nga kagamanan nga kinahanglan mahimong vigilant ug mahimo pod nga kinahanglan mabalantayon, no, ang tanang mga residente sa Davao City kung duna mo'y mga makit-an nga medyo kadudahan nga mga butang nga patakalag dili na. Importante gyud nga i-report dayon kini sa atong mga otoridad. Simple lang ilang imon mo daya lang sa 911. Okay. O gani doon na mga di ba nga mga directives na dapat i-discourage na karon ang pagdala og mga backpacks or mga shoulder bags atol kana sa mga major activities sa kadayawan aron malikayan ang mga untoward incidents during sa mga major activities during sa festival. Tama ka nila. And syempre, on a lighter note, bawal sa daw na nakasimangot din sa downtown. Kinahanglan daw, nakasmile tang tanan o dili ta magpa-perfect. Dili ta magpa-perfect o kinahanglan good vibes per me. Correct. And speaking of good vibes, mga kapamilya, para mas nindot pa ang inyong morning, syempre, dapat makita mo guwapa. Sama sa atong morning kabarkada nga si Claude. Claude, good morning!
Shella Nerdalo, good morning, rise and shine sa atong mga kapamilya ug ani ata karon dinhi sa Katalunan Grande ug dinhi na punta manghatag og good vibes ug mga papremyo para sa atong mga kapamilya dinhi sa Katalunan Grande. Pero para usa sa atong mga mamis dinha nga plano manlimpyo sa ilang mga banyo bag umuadto sa ilang trabaho, kabalo ba mo nga dunay effective way sa pagpanlimpyo sa inyong CR apart from using detergent products kana ato sa ilang sa household tips. Said our hustle's work is never through. We're making it 'cause we making moves. The only thing we know how to do. Nanda ng gamito ni Nanay Vivian ang paggamit ng tubig, sabon ug klorin sa pagpanghinlo sa ilang balay, hilabi na sa ilang banyo aron masiguro nga germ-free kini. Ang naanda na kong ginagamit, sabon, chlorine. Ano yung ginagamit ako sa muang balay? Paglimpyo sa tiles, sa CR. Apan, ang ubang sabon dunay mga active ingredients nga pwedeng harmful sa mga bata, hilabi na kung makaon. Apan nasayod ba mo nga naapay pareho ka-epektibo sa mga detergent soap sa pagpaputi ug panghinlo sa atong balay. Kana ang paborito natong soft drink o cola. Tungod kay duna kini cleaning properties nga citric acid nga effective paghinlo sa tiles ug bowl. Kinahanglan lang nga iyabo ang cola palibot sa bowl. Dayon palugdangon ug isa ka oras. Dayon waswasan. Gawa sa makatabang kini sa pagpanghinlo, daghan pa kinig pwede paggamitan. Sama sa first aid ug isip beauty regimen ang soft drinks. Lami man imnon hilabi na kung bugnaw. Apan, dako kinig tabang aron mapagaan ang atong trabaho.